आज मु बहुत खुशी कारण आज मु अनेक संपत्तिर मालिक हो सारी मो भणज महेश्वर पाई संभव हो पारी पाँच रु पाँच अतिक्रम करी आज हो जाइछि मु अनेक संपत्तिर मालिक केवल संभव हो पारी ओ भणजा महेश्वर पाई हेले एबे मध्य मो मुंडरे गोटिए चिंता पूजाटा एते दिन हेला कुआड़े गला जे तार किछि संधान मध्य मिली पारिला नहीं राज्य अनेक राज्य बुली सारिल मध्य मो भणजा महेश्वर को से पूजाटा को खोजी पारिला नहीं मो भणजा महेश्वर को जमिति हेले मध्य आउ अन्य राज्य को पठेबा को पड़िबो आउ पूजाटा को खोजी के बाहर करबा को पड़िबो मो भणजा सहित मो आज ही साक्षात करिबी प्रणाम बाबा उठ बाबू मरिबा पर्यंत बंची रह आपण किए बाबा बाबू रे मुहेली बाबा पूर्ण छेद मो कैलाश पर्वत रे वर्ष वर्ष 12 वर्ष 12 मास 12 दिन 12 घंटा तपस्या करिला परे देव देव महादेव मो आगरे प्रकट हेले बाबा आपण सत कहउछंती बाबा अरे बाबू आउ जानिछ तांकु एक वर मागिली मुही से बरटा होछि मो जो ठारे थिले मध्य भगवान शिव शंकर को सुवरणा कले से सेठारे प्रकट हेबे बाबा बाबू आपण सत कहउछंती बाबा अरे बाबू ए पूर्ण छेद बाबा के मिथ्या कहे नहीं सदा सर्वदा सत्य ही सत्य कही थाए बाबा बाबू आपण प्रभु हर हर महादेव को जोठी मध्य डाकिबे प्रभु सेठी आसीबे निश्चय यार तिले हेले संदेह नहीं रे बाबू ताहेले प्रभु शिव शंकर को मो गृह को मध्य डाकंतु ना बाबा ठीक अच्छी तुम्हें जेते बेले चाहुछ ताहले निश्चय देव देव महादेव आपणक गृह रे मध्य पदार्पण करिवे बाबा हाँ सेठी पई कोन करिबा को पड़िबो बाबा आस एठी बसी भगवान शिव शंकर को एक मन एक लय एक चित्तरे तांकु सुवरणा करिबा आस एठी बस उज्जारी स्टार्ट कर मोर म्यूजिक
ধনী গরিব পাতর অন্তর ন দেখই কিছু মোহি স্বচ্ছ মনে যিয়ে ডাকি দিয়ে মতে দর্শন দিয়ই তহি উঠে যাও বৎস ইয়ে দেখ তোর পাখে স্বয়ং দেব দেব মহাদেব প্রকট হয়েছে ইয়েস আসিগল ইয়েস প্রণাম আমার ঘেনা কর চরণ যুগলে তথাস্তু বৎস সদা সুলক্ষণী ভব সৌভাগ্যবতী ভব গর্ভবতী ভব বাবা পূর্ণচ্ছেদ বাবু মতে তো শিবଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ବାବା। সন্দেহ লাগুছি व्हाट मेरे को डाउट करता है काना काना संदेह लागुची तोते कह बाबू कह ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ओके ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ? ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା କୁଆଡେ? ई जोतार कथा के नहीं कन मोके डाउट करछु जोता शीत मासे काना केंदा एंते खोला पादर पुल में ठंडा नहीं लागु छे ने जानवर का यार जोता पिंदी देन में कण मुई भोला बाबा नहीं से नाक साबर कथा जिन्ने कहछु रे बाबू से साला डेली अंडा खाउछे मुई भगवानी करी तार पाखे मुई तार पाखे रहिमी के हेति लगी ताके घर न ताड़ी दी छे ভাল কলো বাবা ভাল কলো हम कहता हे कथा के नहीं कौन मते डाउट करबू देव देव महादेव के हेले ई तिरसुर कथा रे बाबू तुई जेन तोड़े मते डाकी देलु ओम नमः शिवाय 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 मुई हड़बड़ ना गड़बड़ कर दिया केते बेले मोर मैजिर खंडा के धरी आनली तिरसुल भाभी करी हे कथा के नहीं कर मते डाउट करबू के यार क्या बोलता है रे ई ঠিক কথা ସନ୍ଦେହ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି यू मुरुक इडियट ସନ୍ଦେହ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ओए ओए मोर चतुर्थ नयन दिखाऊंगा दिखाऊं क्या ओए প্রভু প্রভু রুহ 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 প্রভু রুহ 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 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି बुझा जल्दी बुझा मेरे को डाउट करता है साला ରହ 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 ବାବୁ ରେ ডাউট নাই করবু মোর শুনকু শুনা বাবু ডাউট নাই করবু মোর শুনকু শুনা বাবু ডাউট যদি কলে শিবর কবে পড়বু শিব বাবা রিসমি হেলে হেবু চাকা ए मोर कुल्फी रानी चोकोबार तोते मिस करूछे बारंबार ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ বাবু ମୋର ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ବଢି ଯାଇଛି ବାବା। ଏ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। तो तोते चमत्कार देखाले तू मते शिव भाबू ହଁ ହଁ ମୋର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ঠিক तो কথা सुन मुरुख तोर भविष्य कथा नहीं कही कर तोर अतीत कथा कहूचे जेन टाइम रे मुई नहीं थी तू जेते बेले जन्म हेलु से टाइम ना तू एड़ेटा थिलु সৎ কথা বাবা আর তোতে তোর মা জন্ম করিছিলা রে বাবু এটা भी सत है এটা भी सत है কান্দা সে সৎ কিনি কহ ଏହା କୋଉ ଚମତ୍କାର ଏହା କୋଉ ଅତୀତର କଥା ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। মুই তোর জন্ম বেল ছিলি কেঙ্গা তো আর গোটে কথা শুন তুই যেতে বেলে জোয়ান হেলু রে বাবু
তোর মোহনে এটা দাড়ি ওগুলা সত কিনি এটা সত আর তোকে 20 বরস বি হইছিলা সেবে তো সত কর यार ସନ୍ଦେହ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି আরে ভাই ও ধরা ধরে নেই পড়তো রে ভাই নেগা এই বেটা সন্দেহ সন্দেহ কহুছে খালি यार এন্তা কথা মনকু সত করে ভকুয়া এন্তা কথা সে কহিমি রে ভকুয়া তার বড় দাদাকে মর্ডার করেছে হ্যাঁ তার বড় দাদাকে সলা তুই মর্ডার ঘরকে চুরে আসিছু দেখুছ হ্যাঁ মহাপুরু মোরা ভু সলাই ছাড়ি দেবা কে জানলে কিছু নেই করেগা মতে ডর ডর লাগলা না রে ভাই এ ভাই ও তার ঝাড়ি কি भी মারবার প্ল্যানিং করেছিলা আর সে প্ল্যানিংটা ফেল হয়ে যাইতিলা পরম ক্রিমিনাল রে ভাই হে কথা বলুগা সৎ করবা না যা যা দেখুছে রে তো କଣ শুন କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି এটা ভক্ত ও ভগবান পার্সোনাল মিটিং ଥିଲା তুই এবে জুনিয়র আসছিস পরে বুঝবো সে কথা তো শুন মুরুখ তোর অন্দর কি বাত कहता हूं তুই তুই টঙ্কা লোভরে নিজের বড় ভাইকে হত্যা করিছু সেই টঙ্কা লোভরে নিজের ঝিয়ারিকে মধ্যে হত্যা করবা প্ল্যানিং করেছিলু হেলে সে প্ল্যানটা ফেল খেয়ে যাইতিলা আর সে পুয়েল গদানে তারে নারে কথা কহিবি ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହର ହର ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ ମହାବୀର କଂସ ମହା ଶିବ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହର ହର ମହାଦେବ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁ তাহলে গোটে উপায় ଅଛି ଧନ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି अरे बाबू ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଭୂମିରେ ଗୋଧ ନ ଚରଇ ବାବା ହଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ତୁମ ଯେତେ ଅର୍ଜିତ ଧନର ଭିତରୁ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ହେବ ରେ ବାବୁ ବାବା ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ହଁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ରେ ବାବୁ তুই যেতে পাপ কাম করি করি ধন সম্পত্তি অর্জিছু ସେଥିରୁ ଅଧା ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦେ ତ ସବୁ ପାପ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି समझ में आया क्या ପ୍ରଭୁ हाँ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି यस ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ତ ସିଓର श्योर हेबा ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ आन भक्त आन ପ୍ରଭୁ यहाँ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ नहीं रे मूर्ख सोला तेरे को कांडो ज्ञान जोड़ा नहीं है क्या भगवान के लाश दौचू मोर गोड़ तले रख अरे मुड़िया मार अरे बाप रे प्रायश्चित मांग ପ୍ରଭୁ हाँ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ 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 भक्त भक्त दाग 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 जागिना 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 जागिना
ভণ্ড মানে ତୁମେ ମାନେ କଣ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ? ଆରେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ, ତୁ କଣ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବା? আরে ভণ্ড বাবা পূর্ণছেদ, তু কোন মতে ভণ্ডাইবাকু আসিছিলু বা? আজি মু তোতে বারি বারি পুরা সফা করে দেবি বে। আও সেই ভণ্ড শিব কুয়াড়ে গলা বে? ডাকবে তাকো। ମୁଁ ଏନ୍ତା ଲନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। अबे डाकबे ताको। ए भण्ड शिव, अरे पाखको आबे। अबे डाकबे ताको। ଏନ୍ତା ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆସେ ହଜୁର। ଏଟାକେ ଏତ୍କି ରସଗୋଲା ଦେବି ଆରେ ଏତ୍କି ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲ ଯେ ଆସବା ନା। अरे भण्ड पाखको आ, मु तोते रसगोल्ला खाइबाकू देबी, आओ तोते अनेक धन टंका मध्य देबी, तू नहीं कि जीवु पाखको आ। आगा भाई एक फुटी जीवारे तू खाबो एडके पेट हला देखु खेई खेई करी होएगा। अए चले मिलले यार आ मैं फालतू नहीं बुआ के देखने का डोरी गोली जगह। एक नंबर लोग है तो मैं अंता लोग बोले अरे भाई हमें चोरी है तू क्या अंता लोग बेकार काम है। माँ बुआ मैं अंता लोग बोली को नहीं जाने तो मैं धर्म पुरुष से हो अनो दीदी क्या क्या डाव अच्छे दीदी आओ दीदी अरे भगवान को तू बदनाम करू छो, तोते लाज लागुनी बे? भगवान को नारे एमिति बदनाम करू छु जे? अरे आजी तुम दुई जन को मु मारी मारी पूरा सफा कर देबी बे। भगवान को तुम मन बदनाम करू छो, तुम दुई जन को कोन लाज लागुनी बे? अरे अंता लोग नहीं थे हजूर। होए हजूर अरे मामू कौन है मामू आउ ये दुई जन किए मामू? एटा मोरे के अरे भरोजा ए दुई जन हेउछंती ठक, आओ ए दुई जन मते ठकीबाकू आसीथिले रे भरोजा। कौन कहूछ मामू ए माने ठकीबाकू आसीथिले? अरे भरोजा आउ मो पाखरु अनेक धन संपत्ति ठकी की रे जाउथिले रे भरोजा। अरे मामू तुम ठारू ए माने ठकिकी नहीं जाउथिले जे सारा दुनिया को ठकिकी चली ता पाखरु ए माने तुम पाखरु धन संपत्ति नहीं जाउथिले? अरे भरोजा ता माने ए माने सामान्य लोक नुहंती मामू। अरे भरोजा ए ठक लोक मानंकु तू सामान्य लोक नुहंती कहू। अरे मामू तुम पाखर जदि ए माने ठकिकी नहीं जाउथिले ए माने कोन सामान्य लोक कि मामू? ए मारे आमर बहुत काम रे आसीबे मामू, आम सहित काम करिवे, तांको आम सहित काम करबाकू देले बहुत लाभ रे रहिबा मामू, बहुत लाभ रे। अरे तुमको मते बहुत भलो लागिला बे, आम सहित काम करिवो ना नामे? ओए
क्या चाहता है? हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोगे, तू कहे तो काटे और तू कहे तो चाटे। कौन कहलु बे? କାହାକେ ଠିଆ ହେଇ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତମେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛ ନା, ତମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ଭୁଲିଗଲା ମୋ କଥା ମାନିବ ନା ନାହିଁ ବେ? ଭୁଲିଗଲା ହଜୁର, ଭୁଲିଗଲା। ଆମର ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ମେହେଦି ପିଲା ଅଛନ୍ ହଜୁର, ଆମକେ ଛାଡ଼ିବି ହଜୁର। ଏବେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ ବେ? करमु କରମୁ କେ କାମ ଯେ କହ ହଜୁର। ମାମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜଣେଇ ଦିଅ ମାମୁଁ। ଆରେ ଭଣ୍ଡ ମାନେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଭଣଜା ପାଖରେ ରହିବ। ହଁ ଦିନ ସାରା ମୋ ଭଣଜା ପାଖରେ ରହିକି ତାର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତା ସାଥିରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରାତ୍ରି ହେଲେ এই ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରିବ, ଚୋରି। ଆଉ ଯାହା ପାଇବ ମୋତେ ଆଣିକି ଦବ ମୋତେ। एक्सक्यूज मी, ट्रिपल एक्सक्यूज मी, जहाँ पाए मु सबू तुमके आन के देमु। हमको क्या फायदा भाई? हमको क्या मिलेगा उसमें? हटा केंता काम। ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବେ? हमको 70% दोगे? ନେଲେ 80%। 30% नाम हेले ठीक अच्छे। ଆରେ ओ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 30% ଦିଆଯିବ ବେ। हेलो, 30% हम लेंगे। खाली 30% हो। ए भाई कही दे तू कही दे। 30% के तो मुई मौत भी देसी हो। और मुई 30% के मुती देसी का। ତାହେଲେ ତୋତେ କେତେ ପ୍ରତିଶତରେ ହବ ବେ? 80 60 60 चलवा। चलवा चलवा ଆମ ନିୟମଟା ଜଣେଇ ଦିଅ ମାମୁଁ। 60 करे हो। 50 এই চাণক্যକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ, এই ଚାଣକ୍ୟର ନିୟମଟା ତୁ ଜାଣିନୁ। ତୋତେ ଯଦି 30%ରେ ହଉନି ତାହେଲେ 20%ରେ କାମ କରିବୁ ବେ। नन्नरी नारे तारे नानारो नारे नारे। ଆବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ବେ? ଏଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ ବେ। आया ଖାଲି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି। आया ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହେଇ ଆଜ୍ଞା। ଓ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ। आया ବୁଝିଲ? आया आया ନହେଲେ ପିଟି ପିଟି ଛାଲଟା ଉତାରି ଦେବି ବେ। ଆସ ବେ। आया। ଏ ମହେଶ୍ୱର ନା କ'ଣ ନୁହେଁ ସତ, ହେଲେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଆସ ବେ। खोटा मारे ठिया ही था। साला शिवर बक्सा है मुई एक्टिंग जान से वेलु और उड़े देलु। कोडार मार के कर चुदर टोमड़ा पाटी जी जगह लागू छे। है गए भाई। ए ओ इ लगे केटा गंधु छे रे। किन होगी थी वे रे। नहीं हो बारबे केने केने नहीं हो बारबे। तुई तो हो गए चुरा बकुआ। ए तो के देख तो
তুই भी तो मुते है चुरे भोगा बेटा मैं तोड़ लगी है कि तोड़े मार खे मैं तो के छोड़ेगा नहीं